Vou falar em português. Bom dia a todas as pessoas presentes. Obrigada. E, bem, esse painel tem o nome de Carbônio Além, instrumentos justos para precificar a poluição, né? E os 4 trabalhos apresentados, eles abordam diferentes instrumentos tributários efetivamente usados ou propostos, né, para responder a demandas ambientais, para uma transição climática e para uma transição energética, né? E vão discutir os limites, os desafios, mas também as possibilidades que eles carregam em termos, né, acessando tanto os termos políticos quanto legais, jurídicos e distributivos. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a primeira palestrante, Tatiana Falcão, que é especialista em tributação ambiental internacional e membro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. First of all, I'm going to present in English just because I did my slides in English. And apologies because I just changed the topic last minute, but I'll get to the fiscal policy implementation through these slides as well. I'm just wanting to mention first, before starting, that I'm speaking in my personal capacity, so this reflects actually personal research and it's not reflected on any of the people I might provide services to. So without much further ado, I think it's actually a nice entry point to talk about the CBAM, to speak actually of fiscal policy approaches to carbon pricing, because the CBAM will have deep implications on how countries actually delve on fiscal policy approaches going forward. I always like to start by putting it into context. I think one of the questions, actually I raised that point yesterday when we were talking about the Brazilian example. The difference between the credits that are negotiated under the voluntary markets, the credits that will be negotiated under Article 6 markets, the credits that should be negotiated under regulated markets, and then the fiscal policy implementation framework. So actually these 4 constituent elements are the ones that make up climate financing. So when you think of climate financing as a whole, and when you read the provisions of the Paris Agreement, we're actually referring to kind of these 4 elements. It's the voluntary market that comes from the Kyoto Protocol, the Article 6 markets that will come into that comes in at the Paris Agreement, in the Paris Agreement, the emissions trading schemes that are also coming from the Kyoto Protocol. And then, of course, you have all the fiscal context, so the use of tax instruments and expenditure-based instruments in order to reach a positive environmental goal. And I don't have that slide here, but when you think of like a positive environmental goal, what does the Paris Agreement say? It says that you have goals that are mitigation-based goals, you have adaptation-based goals, and you have financing goals. So if you think of this diagram again, the voluntary markets, the Article 6 markets, they all speak to financing goals, so the goals that will speak to the financing goals of the Paris Agreements. ETS and fiscal policy then go into mitigation and adaptation goals. And why is that? That's because this is what it looks like to actually price carbon. So the policy approaches that are at hand in order to deal with mitigation are the 2 policy instruments that are at the top. They're carbon taxation and emissions trading schemes. These are the 2 tools that are capable of imposing an explicit price on carbon. Why is that? Because the administration of the tax, in the case of the carbon tax, or the price, in the case of the emissions trading scheme, is capable of inflicting a direct correlation between the carbon pollution and the price, the relative price that is paid. Because the tax is paid on a specific basis and not on an ad valorem basis. So the only 2 instruments that are capable of imposing an explicit price on carbon are carbon taxation and emissions trading schemes. And then at the bottom there, you have the prices, the instruments that are capable of imposing an indirect price on carbon. And these are energy taxes, fossil fuel taxes, pollution taxes, or any other types of taxes that will have an ad valorem price. So the tax is levied on the final price of commercialization of the product, as opposed to the actual content of carbon, so measured in carbon dioxide emissions within the product itself, the natural product itself.
And if you think of all these instruments as a whole, then you have, the top part, the green part is part of the tax measures, so things that you can impose positively to impose a positive price on carbon. And the bottom red part are the expenditure-based measures. So basically, like the incentives and the fossil fuel subsidies that you can provide that will actually inflict a negative price on carbon. So I always give this very simplistic example that if you have a subsidy of 10 and a tax of 10, your ultimate carbon price is 0 because the subsidy will oppose the carbon tax. So if you were to think of this holistically, and as a tool in order to oversee how a country is faring in terms of pricing carbon, from a fiscal policy approach, you would just simply look at these tools in order to infer what the national carbon price is. And this is actually quite an interesting perspective because most countries actually across the world, and especially the developing worlds, they already impose some level of ad valorem taxation. So the energy taxes, fossil fuel taxes, and pollution taxes, whereas most of the global north countries are imposing carbon taxes, which is something that developing countries are still moving into. But these ad valorem taxes are actually not being computed currently into the Paris Agreement targets of mitigation. And these are the instruments that are capable of inflicting, positively impacting mitigation targets. So this would be like a positive development for the computation of carbon pricing approaches. And then a further element added to that is the fact that now within the EU, you have the imposition of carbon border adjustment mechanisms. The slide that I had there talking about carbon border adjustment mechanisms is not in this one. But the carbon border adjustment mechanism actually is a price that is imposed at the border at the EU level for certain sectoral products. So iron, steel, aluminium, paper, electricity for certain countries that trade electricity with the EU. And so all these products that are manufactured abroad, the EU will compute the corresponding carbon price within the countries of origin, and provided that the price is not as high as the price that is administered within the EU emissions trading scheme, then there will be a border price when the product enters the EU market. And so how do you compute? There is an element there within the computation that says that if the country of origin already has a carbon price, we will take into account the price that has already been paid in the country of origin and deduct that from the final price when entering the EU. So let's assume that, we use the example of Colombia, which has a straightforward tax of $5 per ton. If the EU price is $80 per ton, as is the average in the ETS now, you would deduct the 5 and you would charge 75 at the border when entering the EU. So the only two instruments that are capable of actually deducting that price are actually carbon taxation and emissions trading schemes. That's what's set in the EU regulations. So unless the government in the country of origin has a carbon tax or an ETS, it will count, it will not, those, all the other fossil fuels taxes and energy taxes will not count towards the compensation measure that the EU allows. So there are new regulations that came out of the CBAM, and this is from the start, it's always been only carbon taxes and emissions trading scheme. These were the instruments that were used to compute and deduct from the base. Over time, I'm not gonna go into this graph, it just shows the relative incidence of explicit prices versus implicit prices to show that there are much more implicit prices than there are explicit prices, and that's important for developing countries. But over time, there were changes to this, and there are simplification measures that were just issued last month. And what the EU is saying now is that it will create a carbon price inventory per country. So the EU will infer how much the carbon price is in the country of origin, and it will create a database that informs that, so that you don't have to have a per country computation every time a product is imported into the region. And that it will take into account as well potential compensations and incentives available in the third country. So this means that now the EU will also take into account any potential subsidies and other types of incentives that are granted in the country of origin. Also, perhaps even the grandfathering of emissions trading schemes if it's a regulated market.
and potentially even an offset approach. So like if your system allows you to offset part of the carbon price with voluntary credits, that will also be taken into account and be deducted from the country of origin's carbon price, not allowing that level of compensation in the EU when the product enters the EU. And so the way it will look now is possibly that the EU will look into the top two tools, so the carbon tax and the emissions trading scheme as positive pricing methods, but also the bottom expenditure-based instruments that countries are adopting at the origin, in order to come up with the base price that is applied at the country of origin. There are WTO implications to that, of course, because CBAM is actually a WTO measure. It's regulated by the General Agreement on Trade and Tariffs, and it's allowed under the General Agreement on Trade and Tariffs. But what the General Agreement on Trade and Tariffs says is that for CBAM measure to be admissible under the WTO, the measure applied by the EU has to be proportionate to any measure that is employed towards third states. And when the EU says that it will also take into account subsidies and other incentives applied in third states, it's actually not applying a proportionate measure towards third states because it's not taking into account the incentives that are applied at the EU region. So then it becomes a disproportionate measure that hinders third countries more than it does EU countries. And so I'll just leave it at that because I think I've already surpassed my time, but thank you very much. Obrigada, Tatiana. Agora eu vou passar para a Mariana Silva Bastos, que é advogada e formada pela Universidade Federal da Bahia. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade por ocupar esse espaço aqui na Unicamp e agradecer à Tax Justice Network por toda a organização, toda a atenção. E, como o tempo que me resta é pouco, vamos ao assunto. Bom, a minha apresentação é sobre tributação ambiental e federalismo ecológico. É uma análise do ICMS verde à luz da Emenda Constitucional 132 de 2023. Bom, introduzindo o tema, a Emenda Constitucional 132, ela fez parte de um movimento aqui no Brasil, como um reflexo do cenário internacional que teve uma centralidade da pauta ambiental, né? E introduziu no sistema tributário brasileiro o princípio da proteção ao meio ambiente. Essa emenda constitucional já foi tratada por outros palestrantes ontem, então eu não irei me delongar nesse assunto. O ICMS ecológico, então, ele ganha relevância como um instrumento consolidado que integra o federalismo fiscal e a conservação ambiental. E, bom, o ICMS ecológico ele pode ser também chamado de ICMS verde ou ICMS socioambiental, a depender do estado onde ele for instaurado, né? Há um fortalecimento institucional com a mudança na Constituição, através da introdução do princípio da proteção ao meio ambiente no nosso sistema tributário, e isso confere um respaldo constitucional mais robusto a instrumentos como o ICMS ecológico que já existiam aqui no nosso país. Então, há um desafio com o federalismo fiscal brasileiro. O que é o federalismo fiscal? Qual é esse desafio? Os municípios aqui no Brasil são entes que têm muitas competências constitucionais na efetivação de direitos fundamentais, mas, em contrapartida, poucos recursos distribuídos pelo Estado e também pouca capacidade de instituir novos tributos para arrecadar estes recursos. Então, há uma assimetria do Pacto Federativo brasileiro. Nesse contexto, o ICMS ecológico ele surge como uma ferramenta que mitiga essas desigualdades, permitindo uma nova forma de distribuição de verba dos estados para os municípios aqui no Brasil. E, afinal, o que é o ICMS ecológico? Ele é um mecanismo de repartição de receitas do ICMS. O ICMS é um tributo estadual. Ele favorece os municípios que adotam políticas de conservação ambiental. E, atualmente, há 16 estados brasileiros que têm uma lei estadual instituindo uma política deste tipo, podendo ser chamada de ICMS verde, ICMS socioambiental
ou ICMS ecológico. E como funciona esse mecanismo? Bom, a Constituição Federal, ela destina 25% da arrecadação do tributo estadual, ICMS, para os seus municípios. Então, dessa cota de 25% do tributo que é arrecadado pelo Estado, que já iria para os municípios, 75%, constitucionalmente, é distribuído com base no valor adicionado fiscal de cada município, que é uma métrica que mede a riqueza gerada localmente naquele município. E 25% dessa cota de 25%, muitos números, eu sei que é confuso, será distribuído com base em critérios definidos em lei estadual. E é nessa cota de 25% que atua o ICMS ecológico. O valor adicionado fiscal é um indicador que mede a riqueza produzida em cada município. Então, por isso que os municípios pequenos que não produzem riqueza acabam sendo prejudicados na distribuição de verbas entre os entes federativos. Então, qual é a hipótese da minha pesquisa? Que o ICMS ecológico pode ser uma medida que proporciona efeitos positivos sobre a governança ambiental local de cada município e ele pode funcionar como um mecanismo de mitigação das distorções do Pacto Federativo Brasileiro, ao possibilitar o repasse de verbas para municípios de menor porte com base em critérios ambientais já pré-definidos na lei de cada estado. Eu testei essa hipótese fazendo um estudo de caso com 3 estados brasileiros que implementaram essa medida, o Rio de Janeiro, o Paraná e Pernambuco. E o método de análise foi a análise de dados oficiais da transparência de cada estado e a revisão bibliográfica de teses de mestrado e doutorado que abordaram esse tema. Bom, inicialmente, gostaria de tratar sobre o estado do Paraná, que implementou essa política em 1991, num contexto em que os pequenos municípios, que tinham muitas áreas de preservação, estavam inicialmente pedindo ao Estado que revisse as formas de repasse de verbas, porque eles não podiam instituir novas indústrias, produção de riquezas naquele local, e a solução que foi encontrada foi justamente a criação dessa compensação pela preservação ambiental. Podem-se tecer muitas críticas a esse contexto da criação da medida, mas o meu trabalho foca é nos reflexos que essa medida, inicialmente criada em 91, gerou aqui no Brasil ao longo dos anos. E, bom, no estado do Paraná, houve um estímulo à criação de unidades de conservação e reservas particulares. Inicialmente, o repasse de verba era estritamente quantitativo, ou seja, quantos metros quadrados de área verde cada município tinha, ele ia receber tantos por cento de compensação financeira. Mas, com o passar do tempo, com as renovações legislativas, passou a ser qualitativo. De que forma essa quantidade de metros quadrados vai contribuir, de fato, com a preservação ambiental? Muitos núcleos de estudos ambientalistas contribuíram com as renovações legislativas para que elas fossem pensadas de maneira a, entre aspas, presentear aquele município que, de fato, contribuísse com a preservação ambiental no Estado. E há indícios de que, inicialmente, a medida foi efetiva para o que ela se propôs, com o exemplo do município de Piraquara, que houve um aumento de 82% na sua receita, e, atualmente, há dados de Boa Ventura de São Roque, em que os repasses mais do que dobraram no período de 2019 a 2022. Eu escolhi analisar também o estado do Rio de Janeiro, que implementou essa medida, porque lá não foi tão efetiva quanto no estado do Paraná. A gente observa uma assimetria do Pacto Federativo novamente, porque os municípios com maior capacidade técnica se beneficiaram mais, como Rio de Janeiro e Niterói. E eu vou passar também para o estado do Pernambuco, já correndo contra o tempo, que ele instituiu o ICMS socioambiental, que ele incluiu na medida critérios sociais, como educação, segurança pública e, especialmente, incentivo na gestão adequada de resíduos sólidos. Bom, já concluindo o meu trabalho, nós precisamos fazer uma análise crítica, porque, de fato, essa é uma medida que incentivou a governança ambiental, incentiva que os gestores municipais criem políticas que
são efetivas na preservação do meio ambiente e é uma ferramenta que, de certa forma, mitiga as distorções do Pacto Federativo no Brasil. Contudo, ela não resolve os problemas estruturais de financiamento dos municípios. A efetividade da medida depende da capacidade técnica dos gestores municipais, que, especialmente nos locais de menor porte, é mais limitada, e necessita de um aperfeiçoamento contínuo, com mais transparência. No estado do Rio de Janeiro, especialmente, eu tive muita dificuldade de acessar os dados. No estado do Pernambuco também, eu tive dificuldade moderada, e precisam-se de mecanismo de monitoramento da aplicação desses recursos. E, bom, em conclusão, o ICMS ecológico ele é uma ferramenta estratégica. Agora, com o respaldo constitucional reforçado pela emenda 132 de 2023, e, apesar dos resultados heterogêneos, ele demonstrou ser um mecanismo eficaz ao que se propõe, ao induzir políticas de conservação ambiental em municípios de pequeno porte e contribuir para a mitigação de distorções do Pacto Federativo. E o seu fortalecimento pode posicionar o Brasil como uma referência internacional em políticas fiscais sustentáveis. Então, essa foi a minha apresentação. Espero ter contribuído com o nosso debate. Obrigada, Mariana. Agora eu já passo, então, a fala para Elizabeth Córdova Alvorado, pesquisadora independente e mestre em Economia Política do Desenvolvimento Tardio pela London School of Economics. Okay. Thank you to the Tax Justice Network to make this event possible. I'm here to present my paper, The Price of Going Green, Fiscal Justice and the Political Economy of Electric Vehicle Taxation in Peru. This is a case study. For this paper, I used a mixed methods approach. First, a quantitative model to estimate fiscal losses and distributional impacts. And second, I use a qualitative analysis of the political economy to understand why the system has remained regressive. I will end with the proposal for a hybrid levy to be implemented in Peru. So the problem is that fuel duty is at risk. As many countries in Latin America, Peru has a highly regressive tax system, and fuel duty provides a steady, simple, and resistant to informality revenue. This will leave a great fiscal void. The immediate revenue at risk is 4 billion soles annually, and the package sent to the Congress risks to impact the fiscal accounts of the central government for around 20 billion soles. I model two scenarios when this fuel duty would be replaced with a flat fee per kilometer, and while government still gets back some of this revenue, there's still a gap. When using a flat per kilometer fee, poorer and rural households will pay higher share of their income, making this highly regressive. As you can see in the first graph, 40% of ownership is focused in the richest quintile, and this is the quintile that owns multiple vehicles. Only 5% of the
of the poorest quintile owns a vehicle in household. So the flat road fees, although it's kind of a standard in international proposals for modifications of replacing fuel duty, it's highly regressive in Peru. Even when we carve out exceptions for revenue loss, we have 10% of loss of revenue for what the central government is having right now. It's a loss of about 320 million soles. So so the central policy dilemma is how to protect vulnerable groups without undermining fiscal capacity. And that's what we're going to see in the hybrid levy proposal. But first, to answer the question of why there's a persistence of progressive proposal, we can see in the qualitative findings that the industry leads and the government reacts. And this is a problem, I think, in developing countries. The motorist associations drafted Peru National's EV plan and pushed for tax incentives. The Ministry of Economy and Finance has been mostly reactive, warning of risks, but unable to set the agenda. So the Congress has introduced over 20 pro-incentive bills after Chinese EV firms sponsored Congress trips to China and Spain. And finally, there's the topic of greenwashing. The tax incentive package is framed as promoting green and sustainable policies, when in fact masking fiscal and distributive risks. So we have to ask, this transition is green for whom? Because Peru only has 47 charging stations and 31 are public. Most of these are located in luxury hotels and malls. And the electricity grid, and this is key, is only about 50% hydro. The rest of the electricity grid is generated by burning gas and oil. So without greening the grid first, EVs are not truly clean. This results in an infrastructure paradox. Subsidies produce fiscal losses and elite benefits, but no real environmental gain. Meanwhile, electrification of mass transport is largely ignored. For the way forward, I propose a hybrid equity-first levy that could work as a blueprint for developing countries. I propose to maintain the vehicle excise duty, but change the technique as a value and weight-based annual charge to account for high roads use. Complement this with a flat per kilometer fee through the odometer checks in the existing annual inspection, and random odometer checks to avoid tampering. Finally, introduce fee rebates and kilometer allowances for rural drivers, essential workers, and low-income households. So all of these will be built in installed capacity instead of going for high-tech and costly systems. To wrap up, these are the main takeaways. First, at the policy level, hybrid levies can replace declining fuel tax revenues without repeating the mistakes of progressivity. Using institutional capacity available in developing countries. And second, at the analytical level, Peru shows us the perils of a reactive government that neglects policy planning without keeping up with the industry and market shifts. And just as a final message, opting for simpler models and simpler language helps communicate complex topics as tax policy, which in turn help us to get accountability from the civil society. Thank you.
Obrigada, Elizabeth. Agora eu passo a palavra para Andrés Arauz, consultor da i3T. Muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a Tax Justice Network por la invitación. Quisiera comenzar con un saludo a todos los pueblos en resistencia, especialmente al pueblo palestino y al pueblo ecuatoriano, ahorita mismo en una dura resistencia, precisamente por una política mal implementada de transición en materia de los precios energéticos y enfrentando a un gobierno caracterizado por promover y practicar la evasión de impuestos. Junto con mi colega Alex Flores hemos preparado esta presentación, un documento técnico sobre el impacto del arbitraje de inversiones respecto a las políticas tributarias verdes en general. Y queremos compartir primero las conclusiones, por si no nos queda el tiempo. Básicamente, la lección que quisiéramos que nos podamos llevar el día de hoy respecto a el tema del arbitraje inversionista-Estado es que todas las medidas, especialmente las que escuchamos más temprano en la mañana, que aumenten la recaudación fiscal de los sectores extractivos, son propensas y altamente probables a ser impugnadas de una u otra manera ante tribunales arbitrales internacionales, incluyendo medidas como revenue sharing, profit sharing, regalías adicionales, windfall taxes, impuestos extraordinarios directos, contribuciones especiales y una serie de otras medidas creativas que escuchamos esta mañana serán casi con total seguridad impugnadas en los tribunales de arbitraje inversionista-Estado. Y esto es esencial entender, porque significa que en cada diseño de política pública de regulación o de imposición a estos sectores se requiere contemplar no solo la dimensión jurídica arbitral que tiene que contemplarse más adelante, sino también el impacto económico de aquello. Si es que no desmantelamos el sistema de arbitraje inversionista-Estado de manera urgente, tanto las aspiraciones de recaudar para el financiamiento climático como las materias de regulación climática será derrotada en el arbitraje inversionista-Estado, como lo veremos ahora. Unas palabras introductorias para quienes no lo conozcan. El sistema de arbitraje inversionista-Estado permite que empresas transnacionales del capital pueda enjuiciar a un Estado entero, amparado en los famosos llamados tratados bilaterales de protección recíproca, y uso las comillas, de inversiones. ¿Por qué? Porque son tratados norte-sur. De hecho, son tratados neocoloniales que en su gran mayoría surgieron a partir de la ola de independencia en los años 60. ¿Qué se define como inversión? Básicamente todo. Cualquier cosa puede ser concebida como inversión, desde un derecho de propiedad intelectual hasta, y lo más importante, las meras expectativas de generar ganancias en el futuro. Lo que significa que empieza a aplicarse el criterio de expropiación indirecta. La expropiación, como la concebimos mentalmente, como la concibe la mayoría de la ciudadanía, es simplemente si un gobierno se lleva, por ejemplo, un terreno, una casa, una fábrica, y esa es una expropiación, y luego exige una compensación. Pero el concepto que se cristaliza con estos tratados y el arbitraje de inversión es el de expropiación indirecta, en donde no te llevas los activos, ¿sí? En donde alegan que el gobierno o el Estado se ha expropiado la rentabilidad futura de una inversión, el flujo de caja esperado. Cualquier afectación a lo que en sus modelitos de Excel tenían proyectado de generar ganancias, y si generan menos ganancias que esas por una medida regulatoria o impositiva, se considera expropiación indirecta en toda la jurisprudencia de los arbitrajes de inversión. Y la segunda gran razón
con la cual aplican estos arbitrajes de inversión es que luego de que los actores transnacionales pasen por el sistema judicial doméstico y no estén de acuerdo con una decisión judicial doméstica, lo pueden considerar denegación de justicia, que no se les ha dado un trato justo en el sistema judicial, y lo llevan a una especie de nueva instancia, que es el sistema de arbitraje de inversiones, cual precisamente el que vamos a analizar ahora, principalmente el Banco Mundial. Y cuando se toma una decisión en esa instancia arbitral, se le denomina un laudo arbitral, que es el equivalente a una sanción económica al Estado que tomó la decisión. Esta sanción económica se convierte en una nueva externalidad, en este caso, por la regulación o la imposición de medidas tributarias. Ahora, es muy importante porque esta sanción económica no solo tiene el valor propio monetario, sino que tiene lo que se llama en inglés el chilling effect, y es que básicamente termina asustando a los hacedores de política pública. ¿Y sabes qué? Mejor no hagamos nada, porque si no nos van a llover este tipo de sanciones. ¿Cuál es el principal foro en donde se deciden estos laudos arbitrales? El CIADI. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones. Pero ¿en dónde queda el CIADI? No queda en un centro judicial, queda dentro de un banco, el Banco Mundial. Piensen un momentito sobre esto. Dentro de un banco hay un sistema judicial propio con el cual los países se someten a demandas de empresas transnacionales. Si esto no nos indigna en el sentido de un andamiaje neocolonial, que además es proextractivo, como lo vamos a ver ahorita, no podemos simplemente seguir avanzando en toda nuestra gente. Esto es lo primero que hay que desmantelar para poder seguir conversando. Bueno, aquí hay unos datos de lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador, que por brevedad me voy a saltar, pero me gustaría abordarlos quizás en las preguntas y respuestas, pero sí quisiera mostrar algunos datos de qué es lo que estamos hablando. Hay básicamente algunos foros arbitrales donde se deciden estas cosas, pero el CIADI, en inglés ICSID, es el principal, de largo. Y aquí están presentadas, por un estudio que hizo mi colega Alex Flores, todo el levantamiento de demandas arbitrales solo de las industrias extractivas: minería, electricidad, energía, petróleo, hidrocarburos, y solo en Iberoamérica, España, Portugal, Latinoamérica y el Caribe. Estamos hablando de que están pendientes de ser resueltas 126.900 mil millones de dólares, 126 mil millones de dólares, en inglés 127 billion, de los cuales ya se resolvieron a favor de las empresas más de 28.000 millones de dólares. Entonces, hacemos unos grandes esfuerzos por recaudar, por ver cómo lograr financiamiento climático, y mientras tanto hay todo este sistema operando en la dirección opuesta permanentemente. El segundo foro de importancia es la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que se rige bajo reglas UNCITRAL. Y aquí podemos ver la sectorización de las industrias que demandan a los estados en América Latina, España y Portugal, en Iberoamérica. Estamos hablando que la industria de hidrocarburos, los fossil fuels, están con demandas pendientes por 82.000 millones de dólares, ya resueltas casi 23.000 millones de dólares. El sector eléctrico también con 20.000 millones de dólares, y lo que está surgiendo ahora, especialmente la minería. ¿Por qué? Porque todos sabemos que mientras buscamos, en teoría, reducir la cantidad de uso de combustibles fósiles, eso implica una transición energética hacia básicamente la electricidad y los sistemas de mayor eficiencia energética. Pero ese análisis monovariable significa que mayor eficiencia energética implica menor eficiencia material en general, incluyendo, por supuesto, muchísima mayor demanda de minerales. Un vehículo eléctrico tiene 50 veces más metales y minerales que lo que tiene un vehículo a combustible fósil. ¿Qué significa? Que ahora la nueva ola de demandas que se vienen en toda la región
son alrededor de la minería. Entonces, este es un elemento fundamental a comentar, y teníamos también preparados un par de estudios de casos muy concretos sobre el caso pues de Perenco en Ecuador, que significó igual una erogación de recursos gigantescos por haber atrevido a aumentar la recaudación fiscal en materia hidrocarburífera, ¿no? Con el añadido que se aplicó el tratado bilateral con Francia, cuando la empresa Perenco nunca fue constituida en Francia, sino en una guarida fiscal en las Bahamas. Así que es un sistema extremadamente perverso y que tiene pues altísimo impacto. Y otro caso que los colombianos aquí presentes lo tendrán mucho mayor detalle, pero es el intento por declarar la no deducibilidad de las regalías mineras en el caso de las industrias extractivas, que fue echada abajo por la Corte Constitucional colombiana con un impacto directo en la situación fiscal de Colombia, pero que además genera nuevamente el chilling effect. Mejor ya no nos atrevamos a seguir regulando a la industria minera y extractiva, porque van a terminar prevaleciendo y nos genera aún más costo, ¿no? Entonces, nuevamente las conclusiones. Muchísimas gracias. Obrigada, Andrés. Passaremos às perguntas agora. Bueno, muchas gracias por el panel. Impresionante, aprendí mucho. Mi pregunta es especialmente para Andrés, que me quedé muy impresionada con esta historia que cuentas. ¿Y cuál sería tu sugerencia para digamos, regular todo este proceso, ¿no? ¿A dónde iríamos? ¿A Naciones Unidas para crear un espacio de regulación global? ¿Cómo sería la sugerencia? Como soy de una organización de sociedad civil, ¿por dónde podríamos ir con eso, ¿no? Porque es muy impactante. Y es importante que traigas eso, porque nosotros del mundo de tax nos esquecemos un poco, nos olvidamos un poco de eso. Muchas gracias. Gracias. También muchas felicidades al panel. Andrés, estuvimos trabajando esto en FFD, en Financing for Development, porque UNCTAD también nos dio un reporte en un retiro con países en donde reportaba que en 2023 el 75% de las cláusulas inversionista Estado se aplican a países del sur global, 92% de esas demandas son de compañías fósiles. Y como esto atenta eminentemente contra el cumplimiento de todos los acuerdos internacionales, no solo el Acuerdo de París, sino bueno, también con el tema de plásticos y varias otras discusiones. Estuvimos empujando por este tema en financiación para el desarrollo de la agenda ambiental y desgraciadamente los países del G77 no tuvieron la capacidad de empujarlo, de hecho no quisieron, pero tiene que ver también con estas presiones imperiales que tienen sobre ellos, de qué agendas pueden impulsar y qué no. Llevaron el de la Convención de Deuda, esta no tanto. Entonces, un poco sí también como apoyando esto, sé que este tema es más de los grupos de justicia de comercio, pero cómo podríamos expandir este tipo de debates también en la comunidad climática, porque es más de justicia económica, pero evidentemente atenta contra toda la agenda climática hasta ahora. Gracias.
Tengo dos preguntas, una para Elizabeth sobre el tema del costo fiscal. ¿Cuántas veces más de lo que inicialmente se había previsto como paquete fue lo que están pensando otorgarles los asambleístas, los ilustres asambleístas peruanos? Entre comillas lo de ilustres. Y para Andrés, digamos, tomando en cuenta el tema de lo que pasó con Chevron en Ecuador y el tema del daño ambiental, recuerdo que en algún momento escribiste algo sobre cómo se podría pensar el tema de la inversión extranjera directa, digamos, desde otras reglas. Pensando, digamos, en un tema de cuál podría ser un impuesto mínimo global que tome en cuenta los daños ambientales, ¿se podría pensar como en alguna forma de repensar eso que trabajaste en su momento a la propuesta actual del impuesto con efectos de daños ambientales, sobre todo de las petroleras? Hola, son dos preguntas también. Entonces, para Andrés y Alex, felicitaciones por el trabajo, que es realmente fundamental y que poco se habla en ese mundo de justicia fiscal. Cuando tú hablas en desmantelar ese sistema de arbitraje, ¿cómo exactamente lo piensas? ¿Cómo actualizar las reglas, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualizar cómo se hace, planificar o plantear nuevas reglas? ¿O cómo sería exactamente ese desmantelar, ¿no? ¿Y qué oportunidades tenemos junto a la Comisión Interamericana ahora que el relator de la Redesca piensa en escribir un informe de política fiscal y derechos humanos, donde uno de los capítulos sería exactamente sobre esse tema? E a outra pergunta é para a pessoa que falou sobre o ICMS ecológico. Eu gostaria de saber, com a reforma da tributação do consumo no Brasil, como você vê uma oportunidade de trazer essa experiência e os avanços que foram alcançados para os novos tributos adotados no país? Passar primeiro a palavra para Mariana responder. Obrigada pela pergunta. Bom, como o ICMS vai se extinguir e nós vamos ter uma completa remodelação da tributação do consumo, eu penso que, novamente, cada estado terá que implementar essa lei para favorecer a redistribuição de recursos aos seus municípios. A reforma ainda está muito incerta, nós não sabemos bem como vai funcionar cada mecanismo, porém, eu penso que, com a inclusão desse princípio da proteção do meio ambiente na Constituição, serão incentivados, eu acho que vai partir do governo federal um incentivo para que cada estado implemente políticas que favoreçam tanto a preservação ambiental quanto a correções de distorção do Pacto Federativo. Obrigada. Como André recebeu mais perguntas, eu vou passar agora para Elizabeth responder. Gracias. Sobre la pregunta, ¿cuánto más de lo previsto se estaría aprobando en incentivos? El paquete que ha propuesto la industria abarca no solamente el impuesto selectivo al consumo de los combustibles, sino también una exoneración total, 0%, a la venta de vehículos. Se estaría perdiendo también el IGB y lo que correspondería al combustible, porque no se ha visto nada para comenzar a cobrar lo que se genera en las electrolineras. Entonces, es más o menos, digamos, del ingreso que recibe anualmente el Estado por el selectivo al consumo de combustible, es una pérdida que representa 5 veces más de lo que se recauda. Gracias. Bueno, gracias a todos y todas por las preguntas. Quisiera comenzar sobre la pregunta de Katiuska sobre qué se puede hacer en términos propositivos respecto a impuestos para industrias contaminantes y en general el marco multilateral. En
En su momento se trabajó una propuesta de coordinación regional para poder llegar por lo menos a un acuerdo denominado regalía mínima común. Regalía mínima común en donde todos los países de la región que compartamos ciertas características podamos establecer una regalía mínima para evitar lo que se llama la race to the bottom, ¿no? La competencia hacia abajo. Entonces, al igual que existe pues un salario mínimo, al igual que ahora tenemos la discusión sobre el impuesto mínimo global, podríamos tener una regalía mínima común, por lo menos bicontinental, creo yo, entre Sudamérica y África, que comparten características muy similares en términos de su inserción, y a partir de esa regalía mínima, evitar esa competencia hacia la degradación. Esa regalía, a su vez, puede ser complejizada en términos de, pues, el tipo de mineral, el tipo de recurso, el plazo de extracción, en fin, una serie de otros criterios, pero el concepto sería de regalía mínima común, en donde la competencia sea de otros aspectos y no de precarización fiscal o ambiental. Pero quizás la propuesta más fuerte para poder dar una lucha contra este sistema de arbitraje inversionista-Estado es la discusión que se viene dando desde hace aproximadamente 15 años en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es poder construir lo que se denomina un tratado vinculante de obligaciones en materia de derechos humanos para empresas transnacionales, ¿sí? Es básicamente el opuesto polar al sistema de arbitraje inversionista-Estado, para que no solo los estados sean sujetos de obligaciones de derechos humanos, sino también las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, este proceso lo lideraron en su momento Ecuador y Sudáfrica y ha llevado ya a varios borradores iniciales de tratado discutido en el seno del Comité de Derechos Humanos en Ginebra. Yo sugiero ponerle atención a ese tratado porque más temprano que tarde, ustedes saben que estas cosas pueden demorarse mucho en cocinarse, pero luego a veces se da la oportunidad y hay que aprovecharla. Relacionado a eso, y la pregunta que hacía la compañera de acá de Brasil sobre el tema de derechos humanos y sistema de arbitraje inversionista-Estado, los árbitros que trabajan en el CIADI no son jueces a tiempo completo, no son árbitros que se les paga por caso, en donde en el día trabajan generalmente como abogados corporativos y los fines de semana o cuando tienen tiempo libre asumen el rol de árbitros en el CIADI. Entonces tiene un enorme conflicto de interés por diversas razones, pero además la jurisprudencia de esos árbitros ha dicho que la única legislación aplicable para tomar decisiones son los tratados de protección de inversiones y no las obligaciones de derechos humanos que tienen los estados. Entonces, si por ejemplo un estado toma una medida ambiental de carácter regulatorio porque está obligado por sus responsabilidades en materia de derechos humanos, los árbitros dicen, eso no me importa, lo que yo debo analizar es si le afecta o no la rentabilidad a la empresa. Finito. Entonces, no se aplica la obligación erga omnes de los derechos humanos. Por lo tanto, no hay forma de reformar este sistema. No hay cómo hacer cambios cosméticos, ni maquillaje, ni marginales. Porque además, los que diseñaron este sistema establecieron una cosa muy importante que se denominan cláusulas de supervivencia, que dicen que si un país se decide retirar de un tratado bilateral de protección de inversiones, la legislación queda vigente al menos 20 años más. Algunos tratados dicen 15, otros más, pero en promedio es 20 años más, lo cual hace que aunque hagas reformas, aunque hagas cambios, incluso aunque te salgas del sistema, el capital extractivo tiene 20 años de protección adicional. ¿Y por qué es tan importante esto?
que incluso los países europeos, que son uno de los principales usuarios del sistema como demandantes, han decidido salirse del Energy Charter Treaty, que algunos de ustedes conocerán, que es un tratado de protección de inversiones para la industria extractiva, para los combustibles fósiles y electricidad principalmente. ¿Por qué? Porque alegan que si es que ese tratado seguía vigente, le quitaba el poder de regulación y de maniobra para reducir la importancia de la industria de combustibles fósiles en el mercado europeo. Por lo tanto, lo que se necesita aquí es una salida masiva de los países, acordada entre todos, no solo desde el sur global, en este caso hay consenso inclusive con los países europeos y cada vez más en todo el planeta, para salirnos de los sistemas de arbitraje inversionista-Estado, con un primer paso que es denunciar el convenio de Washington, que es el nombre del tratado del CIADI del Banco Mundial. Y con una reflexión finalísima, es que este no es solo un asunto de las personas dedicadas a la justicia en materia de comercio o comercio e inversiones, no. Como vimos en los datos, la gran mayoría de casos no son relativos a comercio, no son siquiera relativos a expropiaciones en el sentido clásico. El 90% de los casos son relacionados a asuntos energéticos y mineros y a asuntos relacionados a fiscalidad. Por lo tanto, esto tiene que ser parte fundamental de la agenda de la justicia tributaria. Mais perguntas? Temos tempo. Quizás un breve comentario un poco en la línea de qué puede hacerse frente al régimen de pues, tratados de me confundí ahora con el español en la traducción, tratados de inversión entre estados, tratados de inversión que regulan que establecen estos tribunales de arbitramiento. Y es que la Convención Tributaria de Naciones Unidas podría establecer al menos una excepción en lo que tiene que ver con disputas tributarias que se den en el marco de esos tratados. Como se trataría de un tratado posterior, podría al menos intentar, como una decisión soberana de los estados, establecer que las cláusulas de esos tratados en relación con disputas relacionadas con la tributación podrían no operar. Sé que puede sonar utópico, pero quizás es un objetivo de incidencia clave en el marco de la Convención Tributaria de Naciones Unidas. Y quizás una pregunta, pues en general como para el panel, y es si la Convención de Naciones Unidas abre la posibilidad de una aproximación a ponerle precio al carbono de forma multilateral, ¿cuál debería ser ahí como el objetivo central para incorporar como las distintas reflexiones en el diseño de los instrumentos que las distintas y los distintos panelistas hicieron? Gracias. Começar por lá. Quer responder, Elizabeth? Ok. Mi comentario es menos, respondiendo a esa pregunta, mi comentario es menos técnico, pero creo que en el diseño de instrumentos, a pesar de que hay especialistas legales y también económicos involucrados, falta una vista de política económica, es decir, de mirar realmente la realidad, cómo es que estos diseños complejos impactan en la recaudación de los gobiernos e impactan también a nivel de tasas, a nivel de en la vida diaria y en la economía de los ciudadanos. So I'll respond in English.
So actually, the Framework Convention as it is now, it's still being debated, of course, but the Framework Convention as it is now, it has a principle that supports environmental protection. So it says that any type of taxation has to be aligned with the principles of the Sustainable Development Goals, of course, but also the environmental protection principles. So I think if I understand well your question, you could support some level of environmental taxation or carbon taxation as a potentially plurilateral convention within the framing of the Framework Convention. So that's as are many topics, right? So any topic that the countries decide to bring forward, if you have a principiological Framework Convention, meaning not a convention, a Framework Convention that disposes on substance-based issues, but one that delves only on the principles of the Framework Convention, to then allow specific matters to be dealt with under specific treaties, then that will allow for the potential framing of several topics, including environmental tax topics. So I think we still don't know what the Framework Convention will look like, because that's obviously still being discussed, right? These things are being discussed on a contemporaneous basis, both the plurilateral agreements and the Framework Convention design. But I think the important point is to make it a principled framed convention, so that you have enough scope for them to have the discussion of any specific matter that you want to have within the Framework Convention. And there are several examples that come specifically from the environmental law. So like the example of the UNFCCC versus the specific environmental agreements, and the example of the Marrakesh Agreement, which disposes on all the trade relations, versus the specific agreements, the GATS and the subsidies agreement. So we have several examples within international law that show that this framing of principled versus substantive is better than having a substance-based Framework Convention with other treaties underneath, because that would forestall the rediscussion of certain issues that might already be mentioned in the Framework Convention. Bueno, sobre la pregunta de la convención en materia tributaria a nivel internacional, creo que no tiene la posibilidad de incidir en el sistema de arbitraje inversionista-Estado, porque como indiqué, los árbitros hacen una separación expresa de todo el marco del derecho público internacional y dicen: nosotros no vamos a hacer caso a nada más que no sea el texto de los tratados de arbitraje inversionista-Estado. Y así ha sido la práctica de jurisprudencia de los árbitros en el CIADI desde básicamente su fundación. Inclusive, es tan perverso el sistema que cuando hay tratados, porque sí hay algunos tratados que tienen cláusulas que dicen asuntos tributarios no se pueden tratar en el sistema de arbitraje, pero ahí lo que dicen los árbitros es: pero ese país, esto nos ocurrió con Estados Unidos en el Ecuador, dice, pero hay otros, pero Ecuador tiene otros tratados con otros países donde no está la excepción tributaria, por lo tanto, por nación más favorecida, se aplica el tratado más favorable al inversionista y terminan desechando la excepción. ¿Por qué? Porque hay otro tratado donde no hay esa excepción. Así de perverso el sistema e insisto, esto requiere una salida profunda, fuerte, firme, de dar de baja estos tratados como lo hicieron en conjunto 27 países de la Unión Europea en el año pasado, como lo han hecho algunos países del sur global, incluyendo Indonesia, India, Sudáfrica, Bolivia y Ecuador. Hay ejemplos ya. Después toca aguantar como 10, 15, 20 años de las cláusulas de supervivencia y resistir durante esa época para luego finalmente tener efectiva soberanía y espacio de política para fines regulatorios y tributarios.
Okay, so I have a question for Tatiana, and it's about the this push for principal legislation for substantive aspects of the law or regulations, and I want to ask if there's a way to to implement these regulations with some technical assistance, as for example, in Latin American governments, the implementation of the anti-avoidance tax clause is one of the examples of the principle of regulations, and looking at the substance of the law. But it's in some countries, South American countries mostly, it's been almost impossible to implement. I don't know if there's something that could come, not just like a just an alignment with international policies, but just like some actual help for governments. In the UN Framework Convention. In the UN Framework Convention. Yeah, I think like, so when you talk about the important thing about having principles in a framework convention, and is that these are going to be like the guiding, not rules, but like the guiding principles that all of the other regulations are going to come after. It doesn't necessarily have an impact on domestic tax law unless you then have a binding agreement that establishes like obligations for states. And you could have a binding agreement eventually on things like exchange of information, but that's difficult because you already have the global forum. So then like you have like the preemption of a forum for discussion, because this has already been discussed within the OECD, which, you know, the Framework Convention has more membership. So I don't know if I got your question right, but I think like I think my original point before was like that the Framework Convention itself shouldn't be delving on very specific issues, on very substantive issues, and these should be negotiated in their own instruments. So like that you should have like then the plurilateral agreements, meaning perhaps not all countries in the world will join those agreements, or perhaps they will, in which case there will be multilateral agreements to then discuss specific issues. So I think just as a matter of organization, the problem that you see in international law, and then I would mention the law of the seas, is that when a framework convention discusses something in substance, which is what happens in the law of the seas, and you have the framework convention that is a very detailed approach to how to regulate something, when countries want to change that through a supplementary agreement, it's very difficult to then negotiate those agreements because they might be in contradiction to things that have already been agreed to in the past. And so then some countries who would oppose certain measures would say, well, but we've already agreed that the rules are different, and so we cannot change them. And so that's the problem in having very specific rules within a framework setting. So ideally, you would only have a principled approach in a framework setting and have the specific rules and specific agreements. I don't know if I answered your question. So we have a question online, and it's not addressed to anyone specifically, so anyone who wants to answer. The question is, what are the most effective international fiscal and regulatory strategies for mitigating the risk of emissions, relocation, carbon leakage, caused by ambitious domestic climate policies? So, yeah, the most effective international fiscal and regulatory strategies. So currently, the most efficient, because it's the one that is enforced, is the CBAM. So the CBAM really targets carbon leakage, right? So the objective of the EU, and that's actually stated by the EU in the Fit for 55 package, is to stop carbon leakage, meaning the relocation of industries away from the EU into other jurisdictions, but also as a side objective to force other countries to adopt carbon taxation or emissions trading schemes. So they have it as an objective for countries to actually have explicit carbon pricing systems of their own in order to complement the EU system. And so
I mean, that's a very effective way of doing it. It is a unilateral measure. And I had another panel a couple of weeks ago on environmental taxation. And they were saying, but it's against the principle of common but differentiated responsibilities, which we discussed here yesterday. And honestly, I don't think it applies in this case because it is a unilateral measure. It's not a multilateral anything. There is no respect for the principle of common but differentiated responsibilities. It's the EU imposing their own standards on the rest of the world. Of course, if there were to be an international agreement, you would then have, all the environmental principles applied. But it is a very effective instrument. I have proposed a multilateral carbon tax treaty, which I think is more equitable towards developed and developing countries, if applied on a multilateral basis. But of course, this is still being discussed at PTLAC and it hasn't been approved. So that's not something that is currently being considered as enforced. The CBAM will enter into force next year. So now it's the transition phase and the first year of implementation is 2026. And then if I could give another 1 minute mention, just because we have a lot of Brazilians here. So in the Brazilian system of the reform now, you have the seletivo ambiental, right, that everyone is discussing here, which would give basis for a carbon tax and an ad valorem tax. As Rodrigo mentioned yesterday in the last presentation, the only issues that are being regulated under the Brazilian seletivo are the ad valorem taxes, which means that these taxes don't count towards the CBAM, which means that the current measures that Brazil is employing, they are not actually going to count towards the composition of a price when you have the transacting of aluminum and iron and other products within the EU. And on the other hand, there are lots of subsidies and incentives that are also granted in the Brazilian constitution as part of the reform. So these are going to count as negative pricing systems. So you see that if you look at the fiscal framework of the country, at the end of the day, the fact that you have a CBAM, you're actually just waiving your right to tax domestically, even if you decide not to, because it's very difficult to decide to tax at the domestic level. You're just waiving your ability to collect those revenues at the domestic level and allowing the EU to collect it on your behalf. The objective of the measure, people will agree or disagree, but the objective of the measure is to make the countries of origin actually employ their own taxing frameworks. Brazil has now the regulation to be able to employ those taxes, but it chose not to. So I think that's something, that especially local industry should be very aware of and should consider going forward. Thank you. I guess we can close right on time. Thank you very much. Let's go to lunch.